एक साथ आएगा राइट लेफ्ट, ओके। सो काउंट इज 1 2 3 4 5 6, देन 7 8 पे आपको मैंने अपने लेफ्ट हैंड को आगे रखना है और इसको ओपन में लाइक दिस एंड क्लोज, ओपन क्लोज, यस। सो 5 6 7 गो, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट एंड स्टेप स्टेप, या। सो हैंड मूवमेंट आपको इसमें कैसे करना है, फर्स्ट 1 2 3 4, यस, एंड 5 6 7 8 पे आपको अपनी बेस पे यहाँ पे हैंड रखना है, यस, अगेन। सो 5 6 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यस। तो अभी हम इसको एक साथ करते हैं, 5 6 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8, गॉट इट। सो अभी मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है इसमें क्या करना है, ये जब रोल होगा एंड इसके बाद वेव के साथ क्लिक करना है, यस। सो 5 देखिए कैसे करना है, 5 6 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यस। अभी आपको यहाँ से अपने लेफ्ट हैंड को अप करना है, देन वेव करना है, यस, वेव के साथ पॉइंट करना है, ओके। देन राइट लेग आगे रखो, प्लेस प्लेस, या, अगेन। सो फ्रॉम हियर 5 6 7 गो, वेव एंड प्लेस प्लेस। अभी आपको यहाँ से अपना लेफ्ट हैंड पीछे लेके जाना है, लेफ्ट टू राइट, या, अगेन। सो 5 6 7 गो, वेव एंड प्लेस प्लेस, बैक बैक, गॉट इट। सो अभी हमने यहाँ पे करा दिस, अभी आपको यहाँ पे लाइक टाइम शो करना है, ठीक है। जब हम टैप टैप कर रहे हैं अपने राइट लेग से, तो लाइक 1 2, यस, देन बैक बैक, इसके साथ आपको वेव ऐड ऑन करनी है और यहाँ पे आपको अपने चिक्स पे हैंड रखना है, लाइक वन फिंगर रखनी है, दिस, या, अगेन। सो फ्रॉम द टॉप 5 6 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8, wave, point, hey, yes, again. So 5 6, yes, 5 6 7 go, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, yes. Then आपको यहाँ से करना है, आगे करें, move on. So click and right to left, got it? One more time. So 5 6 7 को करना है आपको, left right. अभी आपका जो राइट लेग है वो पीछे की तरफ है, ठीक है। अभी आपको यहीं से अपने राइट लेग अप करना है, then place, जो आपका बॉडी का फ्रेम है वो बैक साइड होगा, and change, या, अभी आपको सामने लाना है, ओके। सो बेसिकली राइट लेफ्ट। सो 5 6 7 गो, 1 2, और 2 में थोड़ा सा डाउन आना है, ठीक है। जब आपका जो लेफ्ट लेग है वो प्लेस होगा तो उसके साथ डाउन आना है, यस। सो इसके आगे स्टेप है, अभी आपको हैंड को ऊपर से लाना है और इसको अपनी जो चेस्ट है उसको थोड़ा सा रोटेट करना है, लाइक दिस, यस, ओके। सो 5 6 5, एक बार हम यहां से करेंगे, 5 6 7 गो, वेव एंड प्लेस वेव एंड राइट लेफ्ट, देन 1 2, ठीक है। जो आपका पार्ट जो है चेस्ट भी रोल हो गया और जो आपकी वेस्ट है वो भी रोल हो गई, ठीक है। वो दोनों साथ नहीं करने हैं, 1 2, ओनली 2 काउंट्स, या। सो 5 6 from the top. So 5 6 7 start, 1 2 3 4 5 6 7 8, wave and place hey, yes, again. I hope कि आपको इतना अच्छे तरीके से समझ आया होगा। एक बार मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। So 5 6 7 go, 1 2 3 4 5 6 7
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and right and left. Hey, hey. Yeah. Again. Okay. समझ आया आपको इतना? So एक और बार करते हैं, then move on करेंगे. So 5, 6, go 5, 6, 7, go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Yes. हम यहाँ से move on करते हैं. Same thing आपको करना है. 1, 2 and where, place, yes, इतना करना है. So 5, 6 from here यहाँ पे है last. अभी आपको यहाँ से करना है same 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. yes. अभी आपको step थोड़ा सा change करना है. यहाँ से करना है left, अपने left को पीछे रखना है, then right and left. Same thing, right, left, right. Yes. Again. So 5, 6, 7 go from here. Yeah. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then left, right, left, right. Yeah. So from the top. 5, 6. Go 5, 6, 7. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, and 5, 6, 7, 8. Right, left, hey, ha, 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 wave, and right, and left, right. Yes, again. So 5, 6, go 5, 6, 7, start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Step, and right to left. Hey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha. Hey. Yes. Again. 5, 6, 7. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And right and left and ha. Hey. Point and step, left, right. Okay. अभी हम यहाँ से move on करते हैं. So last step हमारे यहाँ पे finish हुआ. अभी आपको यहाँ से करना है फिर right leg को आगे करना है, right, left and open, उसके साथ wave. Yes. So 5, 6, 7 go basically right, left, hey, down. Yes. So 5, 6, 7 go 1, 2, 3, 4. Then अपने right leg को बाहर की तरफ निकालना है, right, in, and left. So 5, 6, 7 go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है. तो 5 6 के साथ लेफ्ट हैंड आएगा, अपोजिट हैंड यूज होगा. 5, 6 and 7, 8. Yes. Again. So 5, 6, 7 go right, left, hey, ha. Yes. Again. So 5, 6, 7 go right, left, ha. Hey. Then आपको ऐसे करना है, पीछे की तरफ ट्रैवल करना है. तो फर्स्ट राइट, लेफ्ट, ओपन के साथ रोल. या. So 5, 6, 7 go क्या करना है? 1, 2, 3, 4. Yes. हैंड को ऐसे ओपन करना है. या. Again. So 5, 6. So एक बार हम यहाँ से करेंगे. 5, 6, 7 go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and right and left and hey. Yes. And and turn. Yes. Again. So 5, 6. So 5, 6 from here. 5, 6.
Okay, so 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Point. Step, step. Wave, wave, and right and left and hey, hey, hey. Na 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 na. Change. Step, step, and left and ha 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 ha. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and right, left, hey, and wave, wave, and turn, then wave. Yes. I hope कि आपको इतना समझ आ गया होगा अच्छी तरीके से. मैं एक बार आपको दोबारा से रिवाइज कराता हूँ. So 5, 6. So 5, 6, 7. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And right and left. Hey, hey, hey. Step and step. Wave. Point, point. Left, right, left, right. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And right, left, hey, and turn and step. Okay. So guys, मैंने आपको काउंट में मार्किंग करा दी है. अब हम इसे फुल ऑन म्यूजिक पे करेंगे, बट म्यूजिक म्यूट रहेगा बिकॉज वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम जाते हैं. सो अगर आपको इस कोरियोग्राफी की फुल ऑन वीडियो विद म्यूजिक देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप प्लीज जाइए और चेक कीजिए. ओके, सो चलिए अब हम इसे म्यूजिक पे करते हैं. आर यू रेडी?